नमस्कार जय जगन्नाथ। आज प्रसंग आम रखी तपस्या लाइन कार्यक्रम कहूँ खनि दुर्नीति जो बर्तमान जो भाव में चली इडी बर्तमान रतिकांत राउत को गिरफ्त कर जो भाव में रतिकांत राउत को इडी गिरफ्त कर 341 कोटी टकर मामला है। आम से दिन कहूँ 341 कोटी और 3000 कोटी टका जो अभियोग आसाला दीपक कुमार साहू जो अभियोग करते यार ऑडिट 3000 कोटी टकर जो ऑडिट हो तेरे से संपर्क में आम आज गोटे कथा कहूँ स्त्री जो भाव में बयान देते गणमाध्यम आगे स्वामी को जो भाव में निर्दोष राग रखिकी षड्यंत्र करके केवल फसा जाऊँगी घटना मामला ये निश्चित भाव में ईडी कार्यशैली प्रश्न सृष्टि कर कारण ये जड़े मात्र व्यक्ति जी खनि दुर्नीति कर मनी लंडरिंग कर नहांती खनि व्यवसायी सब रही कौन चाउल धुआई धुआ चाउल तेज निश्चित भाव में ये गोटे प्रश्न आज रहा विशेषकर आलोचना करना निश्चित भाव में ये प्रसंग डिस्कसन करने पूर्व सर्वप्रथम गोटे कथा कहीदे आज जो दस्तावेज आम देखू आपण मैंने आश्चर्यचकित हे से दस्तावेज आम मझे किसी मात्रा देखु किंतु संपूर्ण देखा आज संपूर्ण देखू जो सब ना रही आम सामना को आणबू एठी जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट रही सरकार को जो माइनिंग मिनरल जो अच्छी राजस्व लुट हो सरकार राजस्व रोचे तेज ये व्यवसायी माफिया नहीं समस्ते ये सरकारी अधिकारी समत एक आम छाती बाड़ी कहूँ जे प्रशासनिक अधिकारी समत समस्ते ये माले माले निश्चित भाव में जा आज प्रसंग तेज जा पूर्व गोटे कथा कहूँ आम सहित फोन लाइन माध्यम रही दीपक कुमार साहू जनसूचना आईन सेवा केन्द्र सदस्य आमर प्रिवेंशन करप्शन एक्ट रही सहित सीधासल आलोचना करवा दीपक बाबू मो न्यूज टीम को आपको स्वागत करुछु। बहुत धन्यवाद चैनल को स्वागत कर दीपक बाबू आज तो विशेष किसी क्या बुझेगा भी आवश्यकता पड़ोनी कारण आम आगुरी अनेक डॉक्यूमेंट देखी आहरी डॉक्यूमेंट आहरी अच्छी आज रहस्य खोलू जे पहुंची पार तो इडी बेआईन अर्थ कारबार जो खनि दुर्नीतिर बेआईन अर्थ कारबार जो मैंने लेनदेन कारबार एमती अनेक अन्य खनि व्यवसायी पाखे तेरे ये जो महादुर्नीति आम जो विषय वस्तु रखु महादुर्नीतिर खोल कि गृह रहस्य ये तथ्य खोल आज महादुर्नीति तेज निश्चित भाव में ये जो तथ्य आप हासिल कर सर्वप्रथम तो गोटे कथा आपको कहबी बाबू एत सब तथ्य आप हासिल करवासवा कर आपण निश्चित भाव में लाइव रिस्क तो निश्चित भाव में रोक सब आप ठीक कही बहुत गुड़ाए जगार इनडायरेक्टली थ्रेटनिंग मिली जाए तथापि ये काम आपको कंटिन्यू रहिबो ये खबर प्रसारण में आमको मध्य मिलला आपण जानि आज्ञा तबे निश्चित भाव में आम गणमाध्यम तार काम करिवो तार कार्य करिवो आ गणमाध्यम निरपेक्ष होबा आवश्यक को प्रशासन को ताहार सपक्ष नबा नै कि को माफिया भी सपक्ष नबा नै तो मो रतिकांत राउत को जो भाव में गिरफ्त होइछि दीपक बाबू एडी गिरफ्त करिछि तो एठी गोटे प्रश्न उठी कौन ये गोटे मात्र जड़िए मात्र व्यक्ति जे मनी लंडरिंग काम करुला कहीं संपृक्त ना कौन कहार संपृक्ति नहीं कारण गोटे गोटे आपंकर जिते देखुं ये दस्तावेज ये मोटगा थानार 199/2019 मसीहार केस आम देखु ये संपर्कित जो 71 जन अच्छा आज पर्यंत गोटे आश्चर्यचकित कर अदालत कौन प्रकार आज पर्यटन केस ट्रायल नहीं पारानी हियरिंग डेट पड़ुची किंतु आज पर्यंत जज साहेब अपेक्षा कर रही कोर्ट अपेक्षा कर भाव में जो फाइनाल कोर्ट किंतु गोटे आश्चर्य विषय ये कौन कौन जो पुलिस अधिकारी से तत्कालीन थे से कौन करुले परवर्ती समय जो मैंने आसे कौन करुँच जो मैंने कि आज पर्यटन फाइनाल फॉर्म दाखल कर पाना ये तो दुर्नीतिर स्पष्ट गंध बारी जाऊँगी कौ भाव में दुर्नीति चलुची ठीक प्रसंग उठे सब आप आज मैटर हूँ 2014 ओडापड़ा तहसिल गोटे ऑडिट रिपोर्ट 2014 ऑडिट रिपोर्ट गोटे हाथ लगी ऑडिट रिपोर्ट क्लीयरली खनि चोरी मैटर से स्पेसिफिक लिखाई तो सही इनफॉरमेशन को बेस करके आम जो पचारू टिल नाउ 24 मसीहा जाए से टाइम कथा कहूँ 24 मसीहा 24 मसीहा थी 24 मसीहा जाए केतेटा आपण कंप्लेन देइछन्ती एक्शन कौन कौन नहीं खनि चोरी मैटर तो यही मोटंगा थानार चांचल्यकर जिनसटा ये जो एफआईआर आथिला जो 71 नंबर इलीगल लिफ्टिंग जो माने कहउछन्ती पर्सन माने तो तांकर सब ना आथिला एफआईआर सेम एफआईआर ताको सब जो एफआईआर
ହେଇଥିଲା ଲେଟର ନମ୍ବର ପଡାପଡା ତହସିଲଦାର ଲେଟର ନମ୍ବର 4031 ଡେଟେଡ 30/9/2019 ରେ କରିଥିଲେ ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଫଆଇଆର ଟା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁଡିସିଆର ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ସେମିତି ତାର ପ୍ରୋସେସ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ 2020 ରେ ବି ତାକୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହଉଛି ଆଜିର ଡେଟ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ଜଜମେଣ୍ଟ ସରିନି। ଜଜମେଣ୍ଟ ସରିବା ଦୂର କଥା ତାକୁ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ କରୁଛି। ଫାଇନାଲ ଫର୍ମ ଆଜି ଯାଏ ଜମା ନ ହବା ଅତି ସାଂଘାତିକ ୱେରେ ମୋ ମନରେ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କଲେ କଣ ସ୍ପଷ୍ଟତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଉଛି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରଶାସନ। ଦୀପକ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ନୁହେଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର କିଛି କାଂଶରେ ଦସ୍ତାବିଜ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଇଏ ଆହୁରି 15 ରୁ 20 ପାଖାପାଖି ମାମଲା ଆହୁରି ରହିଛି ସେଇ ମୋଟେରା ଥାନା କେସ୍ ତ ଆଜି ସେଇ ଖଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତେବେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଛନ୍ତି 20-21ଟି ମାମଲା ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଲାନି। ଫାଇନାଲ ଫର୍ମ ଯାଇପାରିଲାନି। ଯୋଉ ଅଦର केस गुड़ा रजिस्टर्ड अच्छी मोटंगा थाना रे जो ओडिशा माइनर क्रिमिनल कन्सेप्शन रूल को नेकी जो वायलेशन को नेकी रजिस्टर्ड अच्छी सेटा कोटा कन्विक्शन हेची कोटा ट्रायल स्टार्ट हेची सेटा आपन को लेवल रे हम आपन को डॉक्यूमेंट देई देइछु आपन को लेवल रे ए रिसर्च ता आपन ए जे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हिसाब रे आपन सेटा देखंतु किंतु बड़ कथा होची ता पतो होई जो 71 जनकर ना अछि से माने एबे भी मो हिसाब रे इलीगल लिफ्टिंग आउट ट्रेडिंग रे इन्वॉल्व अछंती। देखंतु 2026 रे जनवरी रे जो इलीगल ब्लास्टिंग रे जो श्रमिक मरले ता माने कोन देखंतु जो एरिया कथा एटी कोहा जाई एफआईआर रे निमिदा पातोलो रानी बणिया आउतिरगडा तपतो होइला सेही एरिया जो एरिया रे ब्लास्टिंग हेइला आ मु तकर ना गुडा पढुची जो माने इलीगल ब्लास्टिंग रे 2019 रु रेकॉर्ड अनुसार तकर ना रहउची टुना बेहेरा सन प्राणबंधु बेहेरा देखो विलेज हूँ निमिदा गवर्नमेंट प्लॉट नंबर 673 रु इलीगल ट्रेडिंग हेची। नेक्स्ट वेणुधर महाकुड़ जो सी भी निमिदा मौजारू 674 नंबर गवर्नमेंट प्लॉट रु इलीगल ट्रेडिंग करथिले। नेक्स्ट पवित्र महाकुड़ से निमिदा एरिया रु इलीगल लिफ्टिंग करथिले। रामचंद्र दास से निमिदा एरिया रु लिफ्टिंग करचंदी। सुशांत कुमार महाकुड़ सी भी निमिदा एरिया रु इलीगल गवर्नमेंट प्लॉट रु लिफ्टिंग करचंदी। ताको एमपी अनेक गुड़े देखो आपन को तळु तळु मु देखुची गोटे गोटे मुरली राउत देन सुबोध पृष्टि कालिया पृष्टि सिन्नू पटनायक कामाख्या प्रसाद साहू भूपति भूषण राउतराय प्रकाश साहू वीरेन साहू प्रदीप साहू देन ताको सब तळु तळु रहिला निर्मल साहू सहादेव साहू हेमंत साहू एबे दीपक बाबू 71 जनक नारे एमती मामला रहिछि। तबे निश्चित भाबरे ये तबे ए जो सिंडिकेट मास्टर माइंड जो माने रहउचंती ये कौन जड़े मात्र जे कि रही बाहुबली व्यक्ति केवल इडी टार्गेट करुच्ची कहीं अन्य मानक टार्गेट करा कहीं अन्य मानक इडी रेड हेनी कहीं अन्य मानक इडी स्कैनर भितर से आसबेनि तो ये गोटे स्पष्ट बाहरी जो जड़े मात्र व्यक्ति को कहीं आक्रोशमूलक भाव में टार्गेट करा जो एत जन अच्छा जो एकदम आश्चर्य होकर केस तो अलरेडी तो ये तो रतिकांत राउत केस इनवल्व होकर एक्शन होती तो आश्चर्य 71 जन रही आज पर्यटन ट्रायल जनता आश्चर्य लगे बड़ा बाहुबली व्यक्ति सब जन जनका कौन प्रकार कार्यानुष्ठान आज पर्यटन ना तेरे निश्चित भाव दीपक बाबू मुझे आलोचना करी कार्यशैली प्रश्न सृष्टि कारण मुझे कहूँ कारण जनक मात्र टार्गेट करा इडी जदि पर्टिकुलर से जगह जो जहाँ इन्वेस्टिगेशन करके जहाँ भी रिपोर्ट देती हाइकोर्ट पाखे तथ्यटा ये रही कही से पर्टिकुलर दुईटा जगह पर रतिकांत राउत जो दुईटा जगह पर से घड़ी उपर से मापिला मापचुप करके तार सब माने अमाउंट तार मिसेला पर संपूर्ण 35 कोटी ऊर्ध्व एवं जहाँ इलीगल से इडी आकलन करके तार पक्षटा से बाढ़ी माने अदालत पाखे अनेक खଣି अच्छी अनेक दुर्नीति होती तो सबुतक खଣି निश्चित भाव में जब प्रकृत इन्वेस्टिगेशन करा जाता प्रकृत सठिक तदंत करा जाता निश्चित भाव में यार सत्यासत्य पदाक आसता आप जो 3000 कोटी टंकार दुर्नीति हो जाए बोले आप जो ऑडिट करने जो अभियोग आप आनी तो प्रकृत सत्यासत्य पदाक पड़े आस
ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 71 ଖାଲି ନୁହଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଣ୍ଡିକେଟ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ 71% ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପସ ଏଠି 500 ରୁ ଉପରେ ଇଲିଗାଲ ଟ୍ରେଡର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ ଆପଣ ହିସାବ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ 1000 ରୁ ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲଟ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ଯଦି ତାପସ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା କାରନ୍ଦାର ଷ୍ଟୋନ କ୍ୱାରି ନମ୍ବର 9 and 10 ରୁ ଏଇ ଆକଳନ ଗୋଟେ ଇଟି କରିଛି ଇଟି କେମିତି ଆକଳନ କଲା ନା ଓଡିଶା ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର ତାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ଲିଫ୍ଟିଂ କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ହାରାହାରି ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଯଦି ଏଇଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆକଳନ କରାଯାଏ ଆହୁରି 1000 ରୁ ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲଟ ତାହେଲେ ତାକୁ ସବୁ କେତେ ହଜାର କୋଟି ହବ ତାର ସୀମା ରହିବନି ଏ ଟୋଟାଲ ମାଇନର ମିନେରାଲ ଇଲିଗାଲ ଲିଫ୍ଟିଂ ବିଜନେସ କୁ ନେଇକି ଖାଲି ଲିଫ୍ଟିଂ ନୁହଁ ଇଲିଗାଲ ବିଜନେସ କୁ ଲିଫ୍ଟିଂ କୁ ନେଇକି କେତେ ବଡ ସିଣ୍ଡିକେଟ ରେ କେତେ ହଜାର କୋଟି ଟର୍ନଓଭର ହେଇଛି ସେଇଟା ପରେ ଜଣା ପଡିବ ଟେକ୍ନିକାଲି ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଏଠି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ମାଇନିଂ ମିନେରାଲ ବାହାରୁଛି ତୁ ଯାଉଛି କୁଆଡେ ତାପ ସବୁ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ତ ତାର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଦେବି ଯେତେବେଳେ ରୋଡ ମେଟାଲ କ୍ୱାରିରୁ ବାହାରେ ସେଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଏଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବୋଲ୍ଡର ଆମେ କହୁ ନର୍ମାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏତେ ବେଶୀ କାମରେ ଆସେନି ତ ତାକୁ ଷ୍ଟୋନ କ୍ରସର କୁ ନିଆଯାଏ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରାଯାଏ ଚିପ୍ସ ତିଆରି କରାଯାଏ ଅଦର ଛୋଟ ସାଇଜ ର ମେଟାଲ ତିଆରି କରାଯାଏ ଯେମିତି ରୋଡ ମେଟାଲ ଚିପ୍ସ ଏଗୁଡା ତିଆରି କରାଯାଏ ତ ଏଓଡାପଡା ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରରେ 80 ରୁ ଉପରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଷ୍ଟୋନ କ୍ରସର ଅଛି ଆଉ 100 ରୁ ଉପରେ ଇଲିଗାଲ ଷ୍ଟୋନ କ୍ରସର ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଠିକ ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କଥା ହଉଛି 2024 ମସିହାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଦେଇଛୁ ତମ ସବୁ 2024 ମସିହାରେ 35 ରୁ ଉପରେ ଷ୍ଟୋନ କ୍ରସର କୁ ଶୋକୋଜ ନୋଟିସ କରାଗଲା ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକ 2 ଜଣକୁ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ କୁ ରଦ୍ଦ କରାଗଲା ରେଫ୍ୟୁଜାଲ କରାଗଲା ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରିମାର୍କ କଲମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପ ସବୁ ସେଇ ଭିତରୁ ଜଣେ ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀ ରତିକାନ୍ତ ରାଉତ ମୋର କହିବା ମାନେ ରତିକାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟୋନ କ୍ରସର କୁ ରେଫ୍ୟୁଜାଲ କରାଗଲା ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ କୁ ତାଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ କୁ ତ ମୋର ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ କଣ ରତିକାନ୍ତ ରାଉତ ଖାଲି ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରରେ ଗାଧଉଥିଲେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଷ୍ଟୋନ କ୍ରସର ଓନର ଯୋଉ ଅପରେଟର ଏମାନେ କଣ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ଗାଧଉଥିଲେ ତ କଥା ହଉଛି ତାପ ସବୁ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏଇଠି ଭୟରେ ସେ ଇଲିଗାଲ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରଶାସନ କି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଉନଥିବେ ଡାଉଟ କରିବେ ସେମାନେ କାଳେ ବୋଲିକି ଭୟରେ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି କଥା ହଉଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟୋନ କ୍ରସର ଯୋଉ ସିଣ୍ଡିକେଟ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଅଛି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ଡାଟା ନାହିଁ ନିଜେ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଲେଖିକି ଦେଇଛି କେତେ ବୋଲ୍ଡର ୟୁଜ କଲେ କେତେ ଚିପ୍ସ ସେମାନେ ସେଲ କଲେ କୌଣସି ଡାଟା ନାହିଁ ତା ମାନେ ଏଇଟା ପିଓରଲି ସ୍ମଗଲିଂ ତାପ ସବୁ ଏଇଟା କୌଣସି ଡାଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହିତ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ତାପ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୁଲାଇ ମନ୍ଥ 2025 ରେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାଇନ୍ସ କୁ କି କେତେ ୟୁଜ ହଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଷ୍ଟୋନ କ୍ରସର ଗୁଡାରେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ର ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଡାଟା ତ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ରିଜନାଲ ଅଫିସ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଅନୁଗୁଳକୁ 8 ମାସ ହେଇଗଲା ସେମାନେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ହିଁ ଦେଇପାରିଲେନି ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପିଆଇଓ ଅଛନ୍ତି ସେ ତତ୍କାଳ ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ଡିସ୍ପାଚ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 8 ମାସ ହେଲା 2026 ଆସିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଇପାରିଲେନି ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟୋନ କରିକି ନେଇକି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲି ଏବେ 6ଟା ଷ୍ଟୋନ କରିର ଡାଟା ଆସିଛି କି ସେମାନେ ଫର୍ମ ବି ଯୋଉଟା ଆନୁଆଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତା ମାନେ ବାର୍ଷିକ ସେମାନେ କେତେ ବୋଲ୍ଡର ରୋଡ ମାନେ ର ମେଟେରିଆଲ କିଣିଲେ କେତେ ଚିପ୍ସ ବିକିଲେ ତାର ଏଣ୍ଟାୟାର ରେଜିଷ୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ବୁକ୍ ସେମାନେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ଅତି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି କରୁଛି କି ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋନ କ୍ରସର ର ଏ ଓଡାପଡା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଇ ଆପଣ ହିନ୍ଦୋଳ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋନ କ୍ରସର ଆକାଉଣ୍ଟ ବୁକ୍ ସେମାନେ ଠିକ ରେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ମାନିବୁ ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ଅଧିକ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ମାନେ ଠିକ ରେ ଆପଣ ଏନଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ନାହିଁ ତାକୁ ସବୁ ହଜାର କୋଟି ଟର୍ନଓଭର ହୋଇଛି ବହୁତ ବଡ ସିଣ୍ଡିକେଟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତଳୁ ଉପର ଯାଏ ଇଭିନ୍ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଟିମ୍ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯୋଉ ଇଏ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କାରଣ ଇଏ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ କିଭଳି ଭାବରେ ହରାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୋର ରହିଛି ଯେ ରତିକାନ୍ତ ରାଉତକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ
ଇଡି ବା ପ୍ରଶାସନ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି 71 ଦେଖେଇଲୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖେଇବୁ, ଆହୁରି 21ଟା ମାମଲା ରହିଛି, ତାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମଧ୍ୟ ସେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ମାମଲା ବଢି ପାରିଲା ନାହିଁ, କି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଫାଇନାଲ ଫର୍ମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ତେବେ ଆଜିର ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ପୁଣି ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ପ୍ରକୃତ ଗୋଟି ଗୋଟି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବ ଏବଂ କେବେ ଆମେ ଯୋଉ ରଖିଛୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ଏଇଠି ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଲେନଦେନ କାରବାରର ଅନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଏ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଇଡି ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନା, କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି, କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ ହେଇଛି, ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଫିଆ ମାନେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବା ସମୟରୁ ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲି ଆସିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଲୋକ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଯଦି ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବନି, ତେବେ ଇଏ ଯୋଉ ବାଛି ବାଛିକି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷକୁ ଦେଖିକି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଅତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଘଟଣା। କାରଣ ଜଣକୁ ମାତ୍ର ସ୍କାନର ଆଣିଲେ ହବନି, ଏ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ଉପରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।